من بابای خود را دوست می‌دارم و با او فخر می‌کنم. بابای ما متماتیک، فیزیک و کراتئیست است. Я являюсь внучкой Марго. В честь его 70-летия я решила нарисовать ему портрет. Несмотря на то, что он рос в обычной семье учителя, он смог достичь высот. قلبم زی فراق رنجی بسیار کشید با رفتنی تو همیشه آزار کشیده اما هم سفری رای درازی بوده من اساساً زاده ناحیه دشت جوم هستم. کودکی من تا 4 سالگی در این قشلاق گذشته است. بعد چون همه مردم کوهستان با وادی ها آدم را مهاجر کردند، از اون جمله ما به ناحیه فرخار آمدیم. از سال 58 پدر و مادر من زندگی میکردم. من در سن 5 سالگی مکتب رفتم در سال 1969. اساساً من وقتی میپرسم برای چه این خورد مرا مکتب دادن، پدرم میگفتن که تو بسیار شوخ بودی و در حولی آدم آرام نمیدی. برای مادرت از من خواهش کردن که من بر وقت‌تر تو رو به مکتب برم. قهرمان ما با صد شور و شوق و آرزوهای زیاد به مکتب رفت. عنوان تحصیلی او در مکتب رقم 2 به نام صدرالدین عینی ناحیه فرخار سپری شد که این مکتب یکی از بهترین مکتب‌ها در ناحیه به حساب می‌رفت و آنجا معلمان مهربان و دانشمند کار و فعالیت می‌کردند. برای من سیمای دیرکتور مکتب ما آدینای گدایی خیلی آدم مشهور در ناحیه فرخار بودند. یکی سیستم درست تربیتی داشتن. غیر از این وقتی ما مکتب ها بودم، اون وقت خیلی دوره مشکلی بود، مکتب لباس. لیکن من یگان وقت ندیده بودم که این معلم مکتب به یگان دستمال شیم و کاستوم کار آمدن. لباس پوشی مکتب تا دستمال گرفتن مکتب داشتن. برای ما یک نمونه عبرت بود. سیفالله حکیموف، شریف مرادعلیف، معلم خالبایف از معلمانی هستند که در مکتب به او درس گفتند و امروز عمرخان از آنها به نیکی یاد میکند. مخصوصاً معلم فن فیزیک ابراهیموف که در حیات علمی قهرمانی ما جایگاه مخصوص دارد. خصوصاً من با فیزیک بسیار دعوا داشتم. معلم ابراهیموف که معلم فیزیک ما بودن، من دستور این معلم بودم. همه کار لابراتوری که در این مکتب میکردن با این معلم بودم. در خانه مسئول بسیاری از کاروبار بود و میرفت پشت درس و مشغولیت‌های ورزشی. روزی با پدرش مصلحت کرد و وظیفه یگانه خود را در کارهای خانه گرفت. همراه پدرم یک مصلحت کرده بودیم. یعنی از بهار تا چرا وظیفه اساسی من بود که حتما ما برای خوبی که در خانه داریم یک کوبچه علف تر می‌آوردم. هر روز وظیفه من همین بود. بعد از اون من اختیار خودم داشتم. می‌خواستم ورزش کنم که در مکتب‌های ورزشی هم بسیار نموده ورزش بودم. وقتی من ختم کردن و مکتب رو با مکتب اولی داخل شدم، دادر من این مسئله رو بجانب وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم و دانشگاه داخل شدیم، شرایط شهر زیادتر بود. مثال فضایی که مثال آدم با کارهای ورزشی خیلی زیاد بود، چون که در خود دانشگاه دولتی اون وقت هم سکشن‌های بسیاری ورزشی بودن. اصلا من به سکشن فوتبال شوق داشتم. غیر از این هر وقت در باغ به نام لنین یک میدانچه بود که تنیس روی میزی. همه وقت شما می توانستید وابسته به شغل خودتون یک نمود ورزش رو انتخاب کرده با اون مشغول شوید. همه همکورس‌های ما سال تولدشان از 1950 بیشتر بود
ولی عمرخان مدولیف تولد سال 1954 بود. بعدتر فهمیدیم که این از آن سبب بوده است که عمرخان مدولیف در سن خردسالیش ذهن تیز و قابلیت بلند دانش اندوزی داشته است که این باعث شد که با ما دانشجو گردد. عمرخان در کورس ما یک شخص زیرک و دانا، با لیاقت و چقان و تشکیلاتچی خوب و متحدگر همکورس‌هایمان بود. در دانشگاه یکی از فعالترین دانشجویان در حل مسئله‌های فیزیکی به حساب می‌رفت. در کورس پنجم یک عده از دانشجویان لیاقتمند را برای انجام دادن کار دیپلمی به دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف سفربر کردند. عمرخان از جمله همین گروه فعالان بود که با موفقانه کار دیپلمی خود را در این دانشگاه مشهور حمایت کرد و با دیپلم سرخ دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم نمود. همچون متخصص با لیاقت آینده‌دار با گرفتن راحت برای ادامه دادن کار و تحصیل و تحقیقات علمی در مؤسسه با نفوذ علمی انستیتوت فیزیک و تکنیکی به نام اکادمیک سلطان عمرف اکادمی آن وقت علمی تاجیکستان سزاوار راحت گردید. بعد 2 سال در انستیتوت فیزیک به نام سلطان عمرفی اکادمی علمی تاجیکستان کار کردم. بعد به اسپیرانتورای فاکولته فیزیکی دانشگاه دولتی به نام لمنوسوف داخل شدم. عمرخان مدولیف یک انسان ناتکرار است. آن کس از زاده آن عالمان می باشند که دو روی اساسی علم را پیش بردند. روی اول آن کس سپکتروسکوپی فوتواکوستیک میگوید و رساله دکترا در یکی از دانشگاه‌های بانفوذ دنیا، دانشگاه دولتی روسیه به نام لمنوسوف حمایت کردند. من در یاد دارم خیلی عالمان بهای بلند داده بودند به این رساله عمرخان مدولیف. برگشت به دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف پیوست شدن به دنیای ورزش بود. از همانجا کاراته یک عضو حیات عمرخان مدولیف گشت. در همون سالها یک نوآوری که نو پیدا شده بود در اونجا این کاراته بود و این هم در شکل‌های جمع عمومی نبود. نه مربی بود، نه یگان، همه از روی کتاب و فیلم مشق میکردن و اون وقت اگران کریمینچ نایدر ژلزوف رفیق من بودن. اونا گفتن که من با یک چی ورزش رفته ایستادم، کاراته هست و اون علاقه چند وقت بود مشق میکرد در این نمودی رشته ورزش و منم رفتم همراه ما. Я тогда заканчивал Московский государственный университет, а Умар был аспирантом. И познакомились мы именно там. Но секция карате в МГУ, я думаю, что его привело то же, что привело всех нас. Интерес к новому, интерес к японской культуре, интерес к искусству, которое вообще было неизвестно и в какой-то мере находилось под запретом. Ну и мои рассказы, без сомнений, рассказы окружающих о том, что и как происходит. مردم ژاپن هم اگر دقت کنیم چون مردم شرق هستند بسیار خصوصیت‌های مردم ژاپن با مردم تاجیک خیلی شباهت میکنن، نزدیک هستند. دیگر دلگرمی پیدا شد. بنابراین اول رفتن بود که کدام یک مکتب مشق کردیم، بعد از اون یک ترخانه مشق کردیم. بعد یک وقت همون رفیق من خبر دادن که در همسایگی اونا یک مربی مشهوری ژاپن که در اتحاد شوروی کار میکند همون همسایه هست. بعد ما با همراه ساتو سنسی حکمور هم دشمن شدیم. Ну, когда вот Умархон меня карате, когда он начал заниматься, я его пригласил домой, то он сам делал. И никого
туда не пускал. بعد در خونه شما من اوش پختم. دوستی امروز با صحبت کردیم. همین وقت خیلی نزدیک شدیم. بعد از همون وقت سر کردم و یک 2 سالی که آخری که من در یونیورسیته بودم، یعنی یک جای هم اسپیرانتورا خوندن و رساله دیسرتاسیونی کردن با کاراته در نزد استاد ساتو سنسی من مات کردم و برترین مو از اون بود که از دیگر کلوبایی که در مسکو داشتن با ما شخص دست میداد که اساس карате رو پورا میدونستیم. У нас был период, когда только карате только зарождалось, и тогда этим видом занимались очень многие, но те, которые получили практику свою от людей, которые тоже занимались у кого-то, то есть это советские все люди были, никаких специалистов иностранцев тогда не было. И первый, вот, который приехал и обучался у настоящего мастера Сато, известного во всем мире, это был Умархон Мадвалиев. Он на тот момент был единственный человек, насколько я понимаю, думаю, что я недалек от истины, который получил знание карате из рук настоящего японского мастера. Приехав в Таджикистан, он имел именно знания и методики преподавания, которые пришли непосредственно из Японии. در تمام دنیا اساساً درسی همه یک بار شد که چی کاراته، چی ایکیدو، چی کندو نمادهایی که مثال در ژاپن هستند البته از استاد به شاگرد میگردد. شخصی مثال مربی ژاپنی حتما در اول چیزی که اون اجرا میکنه که شما تکرار میکنید با شما نمیفهمونن. بعد چند بار تکرار کردن عادتا شما جواب به سوال خودتون یابید. بعد چند وقت بعد استاد به شما میفهموند حالا که شما الکی چند مرحله این رو مشق کرده گید بنابراین با فهمیدن اون هم دیگر میشد. شکل درسی خیلی مرکب است و گرفتن دانش هم مرکب است. برای در ورزش карате موفق شدن اول نیتی نیک داشتن در کار و برای نیتی نیک عقل، هوش و اراده قوی لازم میآید. وقتی همه اینها را داری از تو каратечи خوب میبراید. خوشبختانه карате به دست نفر در سیمای عمرخان رسید که واقعا از همه این خصوصیت ها برخوردار بود و تمام نازکی های آن را کسباً از خود کرد و این نمود ورزش را به تاجیکستان بود. برای اون که خواهش تو عملی شود باید تو سعی کنی، باید تو مهنت کنی. برای به مقصد رسیدن از بسیار مشکلی ها گذشتن ضرور می آید. در تمرین ها نیز همین خیلی است. بود لحظه هایی که ضمن تمرین ما یگان آسیبی می برداشتیم. اگر یکم آسیبی گرفته ما باعث خستگی ما میشد یا دلشکستگی ما میشد، البته ما قدم دوم را هیچ گذاشته نمیتونستیم. برای همین در اونجا استواری برای رسیدن به مقصد یکی از نقطه های مخصوصی است که ضمن تمرین مربیان به شاگردان میفهمند. من عادتاً شاگردان خود را تعریف نمی کنم، اما در سیمای عمرخان یک بچه مهنتکش و سرسپرده карате را می دیدم. من از ژاپن مخصوص برای عمرخان یک تک سفید карате کاری را آوردم. باوری داشتم که او حتما این کار را در وطنش رواج داده карате را در تاجیکستان مشهور می کند. اون وقت لباس карате برای مخصوص برای карате نبود و اساساً برای جودو بود. این لباس‌های جودو خیلی اون دوره خیلی سطح زندگی مردم بالا بود، صفتی چیام خوب نبود. نه که وقتی سطح و سنچه بازال ماچ می‌دارن در بدن اونو لباس سفید بود. من سفیدی لباس رو بعد خیلی غفص بود. ما دو نمودی با کیمانوات برای اجرا کردن کاتا یک نمودی، کیمانو برای کمیته دیگر نمودی. وقتی که شما کاتا اجرا میکنید استادی زور میتوند نگاه نکند اجرای شما را. از روی صدایی که کیمانو میبرورد مهارت شما رو بها داده میکنه. یعنی صدا میبرورد. وقتی سطح و سنته در زال می اومدن و کاتا اجرا میکردن ما باید حواس کودکانه با حرکت چوی نگاه میکردیم. وقتی که من بعد خان خیر خوش کردم دوشنبه برای اومدم با من یک کیمانو تحفه کردن. کیمانویی که یعنی کیمانوی شرکت شوریدو بود و بعد دوشنبه وقتی در مسابقه من اجرا میکردم لیکن کیمانوی همه بهترین کیمانوی من بود مثال.
баъди баргашт ба шаҳри душанбе дарҳол умархон дар андешаи таъсиси як мактаби карате дар тоҷикистон гардид. ҳамон вақт мудири кафедраи тарбияи ҷисмонии донишгоҳи давлатии тоҷикистон Телман Гургенович Васканян ба пешниҳоди Мадвалиев таваҷҷӯҳ зоҳир кард. дар он солҳо як чизи ғалатӣ буд дар ҳамин донишгоҳҳо адотан иттифоқи касабаи муаллимон буд, иттифоқи касабаи донишҷӯён ва иттифоқи касабаи донишҷӯён ҳуқуқ дошт ки мисол баъзе кӯмакҳо барои донишҷӯён кунад. ҷовид Ансорӣ роҳбари иттифоқи касабаи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро бар зимма дошт ва Умархон Мадвалиев маҳз ба ӯ муроҷиат кард. вақте ман пешниҳод кардам, он вақт нисбат ба карате як чизи бисёр нозук буд, чунки хавфи он буд ки одамо ки машқ мекунанд ба ин кор машғул ҳастанд метавонанд бо як роҳи нодуруст раванд. баъзе вақт талаб мекарданд ки барои машқ кардан аз ягон ҷо як тавсиянома биёред. баҷо бо рафиқо дар ҳар хел залҳои хурду падвалҳо бо Умархон Мадвалиев шинос шудем ва аз он чизе ки баҷо беиҷозат буд ба қисми қонуниву асосиву чӣ хеле гӯем ба қисми профессионалӣ бо дастгирии акай Умархон шурӯъ шуд. баъди 2 соли фаъолият бо қарори ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ вобаста ба чанде аз масоили сиёсӣ дар тамоми кишварҳои аъзои Шӯравӣ тамрини варзиши карате баста шуд ва ғайри ниҳодҳои низомии давлатӣ дигар фаъолияти толорҳои варзиши карате қатъиян мамнӯъ буд. аммо мактаби каратеи Мадвалиев фаъолияти худро боз надошт. карате мумкин набуд. ушу пайдо шуд, теквандо пайдо шуд. баъд соли агар хато накунам соли 86-87 як ғарбои шарқӣ як санд пайдо шуд ва мо як ассотсиатсия якғарбои шарқӣ дар Тоҷикистон таъсис додем. дар онҷо Ризо Алиев раис буд, ман ноиби раиси он будам. баъд як муддати кӯтоҳи вақт албатта карате мамнӯъ буд, ман ба айкидо машғул шудам. баъд аз он вақте ки каратеро аллакай озод эълон кардан чӣ шуд, баъд мо ба карате аз сари нав машғул шудем, аз бо мураббигиро сар кардем. пешниҳод шуд ки дар баъзаи факултети ҳуқуқшуносӣ дар курси якум гурӯҳи студентҳоро даъват кунем ба машқ кардан. фаъолияти мураббигӣ барои ӯ ҳамчун як кори ихтиёрӣ буд. мо барои машқи худ ба ӯ ягон маблағ пардохт намекардем, яъне барои ҳамаи мо ройгон буд ва дар баробари мо Умархон Мадвалиев худашон низ тамрин мекарданд ва дар мусобиқаҳо иштирок мекарданд. пеш аз онам карате дар Тоҷикистон буд. мо каратеи классикиро, яъне асосӣ ки асосаш дар ҷопон аст ва риштаи мо бо он алоқаманд буд, бо он мо машқ будем ва классикаи каратеро нишон додем. соли 1991 баъди охирин чемпионати Иттиҳоди Шӯравӣ оид ба карате дар ростови лаби Дон Федератсияи каратеи Тоҷикистони соҳибистиқлолро дар Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба қайд гирифтанд ва роҳбарии ин ниҳодро ба дӯши Умархон Мадвалиев вогузор карданд. аллакай Мадвалиев ва тиме ки ӯ дар атрофи худ ҷамъ карда буд структураи мушаххаси худро доштанд ва тавонистанд ки зуд каратедоро дар Тоҷикистон ҳамагонӣ кунанд. ташкилшавии Федератсияи каратедои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо акай Умархон Мадвалиев сар шуд ва дар асоси вай шиносоӣ бо як қатор ҷавонмардоне ки ифтихори миллат ҳастанд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданд ва дорандаи ҷоизаҳо шуданд. Исроил Исмоилов, Муҳаммад Бодаков, Аламхон Қурбонов ки Федератсияи каратеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар миқёси ҷаҳон маъруфӣ карданд. дар ин вақт аллакай дар мамлакат варзишгарони ба ин намуди варзиш машғул буда хеле зиёд буданд. бинобар ҳамин таъсис додани Федератсияи каратеи Ҷумҳурии Тоҷикистон як зарурияти вақт буд. ҳамин хел дар солҳои аввали таъсисёбии Федератсияи расмии карате дар замони соҳибистиқлолии кишвар сафарбаркунӣ ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ сар шуд. мо вақте ки дар соли 1991 Федератсияи каратеро тартиб додем, дар ин вақт дар охирон чемпиони Иттиҳоди Шӯравӣ дастаи мутахамми мо иштирок мекард ва яке аз бародарони мо ки Игор
کیم میرد به شهر سوردلوسک در اونجا تحصیل میکنه در اونجا کاراته مشق میکند و چمپیون اتحاد شوروی از سوردلوسک در یک سمت‌های کاراته بود بعد وقتی گشته میاد به خوجند در لیل‌نوباد اون وقتا یک مکتب کاراته میشد و تمرین غیر از این خودش همچون باسای اشتراکچی در چمپیونات آخرون اتحاد شوروی اشتراک کرد مدال برنجی اتحاد شوروی رو گرفت و این اولین و آخرین استاد ورزش اتحاد شوروی در سمت کاراته از تاجیکستان بود. Мне было честь защищать мою страну, то есть родину, где я вырос, где я реализовался как человек, как личность. Умархон предложил мне тренировать, возглавить сборную республики после соревнования. Я согласился, принял это с радостью, это предложение. Мы делали команду. Он организовал, как президент Федерации карате, это человек, который организовал карате, возродил карате в Таджикистане. Он хороший организатор. Это, скажем так, тогда я еще не понимал, но это руководитель нового поколения. То есть его стиль был не то, что там жестко, например, давать указания, руководить. Он давал людям возможность реализовать себя. То есть, наверное, это того, что человек, он из науки, он физики, работал в Академии наук, и то, что он давал людям реализовать себя и не мешал людям делать работу, расти. И у него качество хорошее, он ставил людей в зависимости от их возможностей и их потенциала на нужные места, чтобы во благо организации, чтобы организация росла. Вот. И он всегда был в тени, он никогда не хотя очень тяжелое время было, распад Советского Союза, был хаос, гражданская война. Несмотря ни на все это, то, что в республике команда существовала, во-первых, собрали по крупицам со всех уголков Таджикистана. Во-вторых, то, что представляли в такое трудное время, Умархон находил спонсоров, находил единомышленников, которые помогали, финансировали спортсменов, чтобы они могли поехать на соревнования, начиная на постсоветское пространство, заканчивая чемпионатами мира, чемпионатами Азии. То есть человек все делал так с любовью, с душой и никогда не выставлял себя вперед, а всегда возводил на пьедестал людей, которых он считал, что они могут принести заслуги республике. Якумин мусобиқаи мо иштирок кардам чемпионати Осиё дар Тайпей буд ва мо иштирок кардем фақат як бозингар дошт чунки проблемаи иқтисодӣ буд баъд дар ҷоми ҷаҳон ки соли 1993 дар алҷазоир мо даъват шуда будем мо бо як рӯҳи баланд унҷо рафтем аъзои дастаи мунтахаб 6 нафар будем ҳамин хел шуд ки ҳама 6 нафар аз якум муҳориба ҳама мағлуб шуданд тасаввур мекунед бо як вазмини мо унҷо рафтем то Москва билет доштем аз Москва он тараф рафта проблема ин буд бисёр хандаоварам аст мо аз фабрикаи ҷуробпӯшии ҷанбаи он вақт ҳамин ҷуробҳои пахтагиро бовар мекунед 3 қанор харидем дар Москва харидор ёфтем он вақт якум гумрук набуд бовар мекунед мо ёрдам кардан фурудгоҳ вақте ки дар аэропорти Дамадедова фуромадем ҳамин варзишгарои мо 3 халта ҷуробро таги китф карда аз самолёт рафтем ҳамон рӯз ба як шаҳрванди тоҷикистон дар Москва супоридем пули роҳгирову ҷои хоби моро доданд бо ҳамин пул мо рафтем ба Алҷазоир ва дар Алҷазоир ҳамаи бозиҳоро бохтем. В тяжелые времена надо было найти деньги, заказать билеты, заказать гостиницы. То есть он человек, который делал все, как сказать, в тени, был всегда в тени, работал, все делал для блага республики, чтобы спортсмены никогда не знали, скажем так, проблем. мо хеле рӯҳафтода омадем баъд як ба хулоса омадам ки ё мо бояд ҳамин хел тамрин кунем машқ кунем ки ягон ҷои сазоворо гирем ё ҳамчун турист рафтану хориҷа мо маъно надорад. 1991 года, 1992 года, 1993 года, 1994 года, 1995 года, 1996 года, 1997 года, 1998 года, 1999 года, 2001 года, 2002 года, 2003 года, 2004 года, 2005 года, 2006 года, 2007 года, 2008 года, 2009 года, 2010 года, 2011 года, 2012 года, 2013 года, 2014 года, 2015 года, 2016 года, 2017 года, 2018 года, 2019 года, 2020 года, 2021 года, 2022 года, 2023 года, 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года, 2028 года, 2029 года, 2030 года, 2031 года, 2032 года, 2033 года, 2034 года, 2035 года, 2036 года, 2037 года, 2038 года, 2039 года, 2040 года, 2041 года, 2042 года, 2043
سال 1994 در شهر هیروشیما ژاپن مسابقه بازی‌های آسیایی برگزار شد که برای اولین بار هیئت منتخب تاجیکستان را کراته‌چی‌های مکتب مدولیف پورا کردند. این اولین اشتراک علاقه همچون یک صحنه تاریخی مخصوص نه تنها در فضای کراته بلکه در فضای تاریخ ورزش تاجیک به حساب می رود. وقت ساتو سانسی در ژاپن بودن و اونو پیشواز گرفتم، اونو با خوری کردیم، مسئله صحبت کردیم، مسئله آینده همکاری رو. و اولین بار وقتی که ما مسابقه سر شد، اسرائیل اسماعیلوف صاحب مدال برنجی شد. این اولین مدال برنجی که ورزشکاران تاجیک در بازی‌های آسیایی گرفتن و در رشته جودو هم خیلو نظیف در اون سال بعد اسرائیل مدال برنجی گرفت. همین طور اسرائیل اسماعیلوف همچون دارنده اولین جایزه بازی‌های آسیایی نامش در تاریخ ورزش کشور ثبت گردید. بعداً برای دستاورد دوم باره بازی‌های آسیایی باز ضرور آمد که در سال 1998 اسرائیل اسماعیلوف را که همان وقت یکی از چهره‌های نمایان ورزش به حساب می‌رفت برای سفر آماده نمایند. اما در این میان یک مشکلی خیلی جدی سر زد. گپ در سر که وقتی که اسرائیل اسماعیلوف از ژاپن برگشتیم با غلبه آوردیم، سن سال اونم خیلی کلان سال بود. بعد با یکی خواهش کرد که من با از زندگی خودم میشه ما سال جواب دادیم. در آخر سالهای 90 علاقه همکاری‌های فدراسیون کراته‌دوی تاجیکستان با بسیاری از فدراسیون‌های مملکت‌های دیگر جانک شد. از آن جمله کراته‌چیان ما با نماینده‌های کراته جمهوری اسلامی ایران همکاری را زیچ نمودند که این خاطرات نیک را به بار آورد. وقتی که ما می‌رفتیم با من دسته منتخب ایران خیلی همکاری می‌کردیم، چون که همزبان هستیم. اون وقت رئیس فدراسیون کراته ایران آقای ناظریان بودن، بسیار انسان خوب و از همون وقت همکاری ما با کماند ایران سر شد و تا حال ما با علاقه ما با هم مستحکم است. میزند باران به شیشه تاره تاره رشته رشته. اومدم شهر دوشنبه با آقای عمرخان گفتم آقای عمرخان خواننده این آهنگ کیه؟ گفت که آقای مراد بیکه. گفتم خیلی دلم میخواد ببینم. ایشون هم خیلی مهربونانه محبت کردن، تشریف بردن ما رو بردن توی روستایی اطراف شهر دوشنبه و با اون تارشون اومدن و برام خوندن، یه آهنگ مادر رو هم خوندن که خیلی جالب بود. من هیجان زده شدم. من همه جای دنیا رفتم، همه جای دنیا بودم در بهترین شرایط، هتل های 5 ستاره، امکانات، اما اون خاطره رو سنگ نشستن توی روستای شهر دوشنبه و این با احساس برای من خوند هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. فوق‌العاده دوست داشتنی و خاطر انگیز برام. شروع ارتباط من با کشور تاجیکستان به دلیل حضور برادری ارجمند و دوست داشتنی به نام آقای دکتر عمرخان بود. در کاراته آسیا مسابقات آسیایی متعدد با هم بودیم و نشست‌هایی داشتیم. بنده مدرس داوری بودم در کاراته آسیا و آقای دکتر عمرخان محبت فرمودند، از من خواستند و من هم اطاعت امر کردم. اومدم برای کلاس داوری و در سمینارهای داوری اونجا در خدمتشون بودم، ضمن اینکه در مسابقات آسیایی کاراته تاجیکستان رو زیر نظر داشتم. کاراته تاجیکستان پتانسیل خوبی داشت، مدیریت بسیار خوب آقای دکتر عمرخان بسیار 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 تاثیرگذار بود روی کاراته تاجیکستان و من بهترین ها رو براشون آرزو کرده و میکنم. سال 2002 بازی‌های آسیایی در شهر بوسن کره صورت می‌گرفت. برای اشتراک در این مسابقه‌های محتشم نفر لازم بود که تجربه بزرگ اشتراک در چنین مسابقه‌های سطحی را داشته باشد. از این رو تمرکز دوم باره عمرخان به اسرائیل انتخاب مربی کاردان از خارج بود که امیدها را جان دیگر بخشید. آرش جهانشیر از ایران دعوت شد تا مسئولیت آماده نمودن کراته‌چی‌های سطح کسبی را بر ذمه بگیرد.
1998 بازی‌های آسیایی بانکوک با تیم ملی تاجیکستان رفتم به عنوان مربی تیم ملی تاجیکستان. این اولین حضور من به عنوان مربی تیم ملی تاجیکستان بود در سال 1998. در اون مسابقات به یاد دارم آقای بوداکوف بسیار بازی‌های خوبی رو انجام دادن، به خصوص قبل از سیمی فاینال بازیکنی رو از ژاپن که 2 دوره قهرمان جهان شده بودن، آقای شیمیزو رو بردن. همکاری ما ادامه پیدا کرد و من به خودم افتخار میکنم که تونستم در خدمت فدراسیون کاراته تاجیکستان باشم، آشنایی پیدا کنم با آقای دکتر عمر خان و دیگر عزیزانی که فعال بودن و همکاری میکردن با فدراسیون. نقش آقای عمر خان خیلی نقش بزرگ و سازنده‌ایه. بیشتر ساپورتی که میشد از کانال خود آقای دکتر عمر خان بود و ایشون بچه‌ها رو از نقاط مختلف کشور، از راه‌های دور، از یاوان می اومدن، به یاد دارم از ریگار می اومدن، از خوجند می اومدن. اینها رو هفته‌ای یا 10 روزه ما برنامه‌ریزی کرده بودیم، جمع می‌کردیم، اردو می‌ذاشتن و خب اینا هزینه داشت، کاری انجام میشد. کارهای فنیش هم خب به عهده من بود و در واقع اکثر و اهم کارها به عهده آقای دکتر عمر خان بود. مهم قضیه اینه که آدم باید علاقه داشته باشه و عشق داشته باشه به این ورزش یا به هر شکل. این رو جزء خانواده خودت که بدونی، طبعا همونطور که خودت دوست داری بقیه هم دوست داری و احترام میذاری به اون چیزی که هدف هست. وقتی که ما Центральный рефери в карате – это фигура, которая определяет, давать очки или не давать. От него зависит очень много, к какому исходу придет поединок. Так вот, в то время у нас было очень много тренеров, я не буду называть имена, но меня коробило, мне очень нравилось, когда я перед тем, как выйти судить очередной поединок, ко мне подходил какой-то из моих знакомых, тех, который тоже привел своих учеников на этот турнир, и там намекали, мол, это мой ученик, хай, помоги там, что можно сделать, туда-сюда. В этом плане Умархон никогда не делал. Вот мне это тоже нравится, то, что человек, он тоже, как и я, понимает, что помочь себе спортсмен может только сам на татами. Все остальное, если это снаружи делается с помощью судей или еще каких-то там, допинг, это все неправильно. В этом плане вот я подчеркиваю, что Умархон, он в этом отношении был очень культурный, такой, как сказать, принципиально никогда не опускался до того, чтобы подойти и сказать там, помоги моему ученику, там, это вот в этом плане с ним, конечно, было очень приятно работать. Уважаемые гости и участники, имею честь огласить приветствие участникам и гостям 4-го чемпионата мира по карате Досита Рю, которое нам направил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. خلاص یکاچین 6 نفره کراته‌چی‌های تاجیک تحت سرمربیگی آرش جهانشیر به شهر مسکو رفتند. درخشش محمد بادکوف در رقابت انفرادی بین کلانسالان او را سزاوار مدال برنجی این مسابقه کرد و رقابت‌های دسته‌ای در مرحله فینالی مقابل منتخب روسیه از پرشدت‌ترین برخورد این مسابقه بود. و بهترین عضو بود که همه دوره تمام دنیا بودن و در کاراته عادتا مساوی نیست. همین خیلی شد که هر 5 نفره ما دونیم با دونیم، یعنی مساوی شد، یعنی غالب نیست. و این حالت از دو دسته 1 نفری میبراین و با هم مسابقه میکنن. کسی غالب بیارد همون دسته چمپیون اعلان کرده میشه. همین خیلی شد در اون وقت اوریونفر مستانزود یکی از ورزشکار بهترین ما اون رو برای هربزر انتخاب کردیم و از دسته روسیه با 1 نفر انتخاب شد. اوریونفر سرشوی این هر کمی یک عصبانی تر بود و
як бора чанд хол бой дод ва ҳисоб 5-1 буд. Лекин худро ба даст гирифта пайи ҳам 5 хол гирифт. тасаввур мекунед дар он вақт зале ки дар он ҷо меҳмонон буданд хомӯшӣ як хомӯшии зиёд шуд ки барои командаи Русия ғолибияти орёнфар ғайричашмдош буд. В этой схватке победил спортсмен из Таджикистана. В упорнейшей схватке победил, проигрывая со счетом 5-1. Он все-таки сумел мужественно. Мы поздравляем. Я смотрел это, тогда был подробный репортаж, телевидение показывало. Я посмотрел, и очень такая хорошая, солидная подготовка наших ребят. Я даже вот гордостью был наполнен, что у нас есть вот такая федерация, такая команда, которая может показывать такие результаты. Сейчас еще вот я об Умархоне с другой стороны хочу сказать вот о человеке, который сейчас занимается вместе со мной в одном из самых крупных фитнес-центров Таджикистана, в Иксвите, посещает в том числе и мои занятия. Я вижу целеустремленность человека, вижу его вот, дисциплину. И самое главное, знаете, его замечательная, я считаю, черта – это обратная связь. Вот я веду занятия по мужскому здоровью, он у меня один из самых дисциплинированных учеников. И это человек, который постоянно делится. Вот он подходит и говорит, вот мне вот это помогло, или вот это, или какие-то вопросы задает. Мне это очень интересно, потому что обратная связь – это очень важно для каждого тренера. Тренер, когда он получает оценку от человека, который посещает его занятия, это очень ценное. Тем более от человека, который высокообразованный, культурный, и он умеет выражать мысли правильно. И я часто прислушиваюсь вот к тому, что он говорит. Мне тоже очень лестно, конечно, что я в этом случае выступаю в роли как сенсея, тренера, который ведет эти занятия. И с этой точки зрения Умархон тоже проявляет такую человечность, культуру и, еще раз подчеркну, высокую дисциплину. Чемпионами мира в номинации «Командные бои кумите среди студентов» стала команда Таджикистана. کاراته تاجیکستان پتانسیل خوبی داشت و من فکر میکنم هنوز هم داره و میتونه خیلی خیلی به نقاط بالاتری برسه، چون مردم تاجیکستان مردمی کم توقع، پرتلاش و با سعی و کوشش بسیار خوبی میشناسم، شناختی که ازشون دارم. من کاری برای کاراته تاجیکستان نتونستم بکنم متاسفانه که در خور شأن مردم نجیب، خوب و فهیم تاجیکستان باشه، اما نگذاشتم، حقیقتا نگذاشتم حقوقشون پایمال بشه و بعضا مؤثر هم افتاد و تونستن به هر حال خودشون مطرح کنن. карате аллакай дар тоҷикистон яке аз варзишҳои машҳур миёни ҷавонон буд. гаравидани насли наврас ба ин варзиш рӯз то рӯз афзоиш меёфт. аз ин рӯ Умархон Мадвалиев бо шогирдон ва атрофиёнаш дар фикри фароҳам овардани шароит аз қабили сохта ба истифода додани толорҳои нави варзишӣ гардиданд. шаҳри Турсунзода яке аз минтақаҳои серталабот дар самти таваҷҷӯҳи ҷавонон ба карате буд. бовали Табаров дар шаҳри Турсунзода як ҷои бозор буд. ва бозорро гирифта маркази варзишӣ сохт. мо отан шӯхӣ мекунем одамо дар он солҳое ки хеле холони ором буданд варзишгоҳро гирифта бозор мекарданд, бовали бошад бозорро гирифта варзишгоҳ кард. من ҳавас доштам ки дар на танҳо дар худи Турсунзода балки дар тамоми
جمهوری، چون که ما از جای کار میکردیم بسیار دولت ها سفر داشتیم، میدیدیم چه خیلی شرایط های خوب داشتن، امکانات های خوب داشتن. بعد به من همین خیلی فکر آمد که آخه ما شرایط همین خیلی نداشتیم، چرا فرزندای ما، چرا شاگردای ما همین شرایط خوب نداشته باشن. به همین خاطر مصلحت کردیم، آمدیم حکومت شهر و اجازه پرسیدیم که ما همینجا یک ورزشگاه تشکیل کنیم. حکومت شهر هم دستگیری کرد. از سال 95 ما سر کردیم با استاد، بعد با شاگردا گیردم سرجم شدن. همین کار آمده سال 2001 منوی ورزشگاه گرفتیم، تیار کردیم. ما در اون سالو خیلی مسابقات زیادی بین الخلقی گذراندیم. از همه کشورها، از بلاروس، روسیه، افغانستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان 5 سال پی هم ما همین مسابقه‌ای که به نام تیترو ساتو سانسی از ژاپن می اومدن و این مسابقه بنده در این جا می‌گذراندیم. در اصل می توانیم ساتو را نیز یکی از بنیادگذاران کاراته در تاجیکستان عنوان دهیم. محض استعداد و راهنمایی او بود که عمرخان دلباخته این ورزش شد و در تاجیکستان رشد و رونقش داد. زمان ضمن یک مکتوب رسمی از جانب فدراسیون مذکور با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساتو تتسو به تاجیکستان آمد و از نام این فدراسیون به پیشوای ملت کمربند سیاه فخری دنی 5 تحفه کرد که این از خاطرماندترین روزهای رشد کاراته در کشور به حساب می رود. ساتو سانسی در دوشنبه بود، با ما وقت دادن و در این وقت جناب ولی قبول کردن مهمان‌ها رو. من همراه مهمان‌ها در اون مهموری بودم. جناب ولی خیلی مهمان‌ها رو خوب پذیرفتن. برای یک روحی چه وقتی که مثل سرداری کشور مثل با همه کشور نگاه کرده با ورزش کاراته یک توجه ظاهر کردن و هر وقت که ما با ساتو سانسی صحبت میشویم همین واخوری رو خیلی یادآوری میکنم. بعد صحبت صمیمی با پرزیدنت تاجیکستان من مفتون مردم تاجیک و کشور تاجیکستان شدم، چون که راهبر دولت شما نوبسته از کارهای سیاسی زیادی که داشت ما را قبول کرد. تصور کنید که برای ملاقات با ما همگی 15 دقیقه وقت جدا شده بود، ولی صحبت ما همین قدر صمیمی بود که از وقتی معین شده طولانی‌تر صورت گرفت. این معنای آن را دارد که راهبر دولت شما شخصی ورزش دوست دارند و به رشد ورزش توجه خاصه دارند. Если посмотреть назад, сделать такой анализ, он не потерял ни одного ученика. Все его ученики и наши все общие ученики, все с Таджикистана, все добились чего-то в жизни. Никто не потерялся, никто не... то есть все нашли себя после... Некоторые продолжают заниматься, некоторые уже не занимаются в связи с возрастом, но они нашли себя в жизни. Стали хорошими руководителями, хорошими друзьями. Умархон, у него, как я уже поговорил, что у него подход был не как авторитарный, как руководить сверху, давать указания, а он как на равных обращался со всеми, вне зависимости. Человеку 15 лет или человеку 50 лет с уважением одинаково и ставил их или спортсменов, или спонсоров, или руководителей спорткомитета, других федераций ставил на равных, никогда не разговаривал с ними свысока и никогда не... То есть всегда прислушивался. Человек с большим сердцем и всегда думающий о людях, жертвует себя ради людей, ради дела. استاد عمرخان ایشون برای من واقعا مثل یه برادر بزرگتر و همیشه بوده و هست و یک معلم خوب. ایشون از نظر اخلاقی، از نظر گفتاری، عملکرد، دقت، اینکه برنامه‌ها رو چگونه برنامه‌ریزی بکنه که یک عده‌ای بتونن به نتیجه برسن و ایشون خوشحال میشه از دیدن اون نتیجه. ببینید امروز خیلی از مسئولین، خیلی از کسانی که لیدر هستن در قسمت‌های مختلف به خصوص ورزشی، ایشون علاقه‌مند به ورزش تاجیکستان هستن. ایشون عاشق ورزش تاجیکستان و
جوانای تاجیکستان هستن، سالها خدمت کردن به ورزش تاجیکستان. Человек никогда не должен использовать навыки, полученные в зале, для достижения каких-то корыстных целей. То есть он должен уметь. Вот в этом плане Мархон, он как раз вот относится к той редкой категории тренеров, которые именно интеллектуально развивали, и сам по натуре очень культурный человек. И также у него все воспитанники, я вот практически не знаю ни одного из его учеников, который бы стал бандитом или что-то делал не то в своей жизни, понимаете? Поэтому карате – это вид спорта, который очень полезен, так же, как и все остальные восточные единоборства, которые, опять говорю, не привязаны к бизнесу. Вот там, где просто идет подготовка спортсменов, и результаты их выступлений не зависят от каких-то денежных вознаграждений. Это всего такая философия присутствует. дар ҳаёти Умархон Мадвалиев зиёд корнамоиҳое ҳаст ки ба чанд гурӯҳ тақсим кардан зарур меояд. Карате ягона чизе нест ки ӯ дар ниҳоди худ парвариду онро ба мерос гузошт. Ман дӯстдори карате ҳастам ва он чизе медонистам ман ба ҳама шогирдом додам дар ҳамон вақт. Лекин ман асосан аз аввал то охир корманди илмӣ ҳастам, ҳозирам ҳастам. Бинобар ин як вақт шуд ки мисол ки ман бояд интихоб мекардам ё илму истеҳсолот ё карате. аз бас ки ман аллакай шогирдоне пайдо кардам ки худашон мураббӣ буданд ва метонистам ки ҳамин каратеро ба дасти ҳамон шогирдом супораму оно ҳамин корро давом диҳанд. Ну, это все, конечно, благодаря умению организационному и таланту тренерскому Мархона. Ему это удалось сделать. Просто человек, он, знаете, у него два было начала. Одно спортивное, второе ученое. Ученый все переборол. И я считаю, что это правильно, потому что те вопросы, которыми занимаются, они очень важны для республики, для экономики республики. дар соҳаи илм корҳои анҷомнододаи зиёде дошт ки бояд анҷом медод. равии дуюм ки ба илм он кас доранд, ин манбаъҳои аз нав барқароршаванда, и энергии офтобӣ, гелиотехника мегӯянд. дар ин ҷодаам он кас бисёр корҳои муҳимро анҷом доданд ва мақолаҳои он кас дар ҳамин маҷаллаҳои бонуфузи дунё чоп шудааст. умуман ҳамчун олим ҳама меъёрҳое ки ба олими шинохта ҳаст дар симои Умархон Мадвалиев мо мебинем. ин фазилат, эрудитсия. ҳам дар соҳаи худро бисёр хуб медонад ва фаъолияти иҷодӣ. фаъолияти иҷодӣ ин кас бисёр дар дараҷаи баланд аст ва мактаби илмӣ шогирдони бисёреро тарбия карданд. вақти суҳбат бо ӯ болои мизи корияш расмеро мушоҳида кардем ки хеле устукорона тасвир шуда буд ва аз ӯ суол кардем ки ин кори дасти кӣ мебошад. ин расмро ман набера дорам, набераи духтариам, духтари калонам Ситора, номаш Саодат. бисёр ба расмкашӣ бисёр шавқ дорад ва ҳозирам дар Москва дар як мактаби рассомии махсус 2 сол боз таҳсил карда истодааст. ҳамон набераи ман кашидааст ва дар утоқи кории ман дар бисёр ҷои махсус истодааст. ин расм моро ба муҳити оилавии Умархон Мадвалиев бурд. воқеан дар симои ин хонаводаи бароманд як оилаи намунавиро мушоҳида кардан мумкин аст. падару модарам бо муҳаббат оила барпо карданд ва ҳамавақт насиҳат мекарданд ки оила якумин дараҷа аст ва дар оила ҳамавақт бояд ишқу муҳаббат бошад. оила ҳама вақт муносибати ду шахс аст. ягон агар мушкилӣ шавад, пас ин ду шахс гуногор ҳастанд. мон бо ҳамроҳи оиламон соли 1973 хонадор шудем ва он кас соли 2000 дунё гузаштанд.
ҳамин қасол мо бо ҳам будем. Пастӣ баландиҳои зиёде доштем мо дар зиндагӣ. мисол давраи мисол бехонагиро гузаштем. Ва ман як чизро қайд карда ҳастам ки вақте ман аз Москва баргаштам омадам, як рӯз Муҳаммад Сайфиддин Осими устод ва президент академия даъват кардан, як чиз пешниҳод кардан. Дар он вақт ташкилоти комсомолӣ буд ва дар ин ташкилот талабот ин хел буд ки котиби ташкилоти комсомолии академияи фанҳо буд шахсе бошад ки дар синни комсомол бошад. ва бинобар ин вақте ино меҷӯянд дар синни 26 солагиам номзади фанҳо шудам, ягона ман будам. даъват кардам, шарам мегуфтанд, барои роҳбарӣ пешниҳод кардам. 6 сол ҳамроҳии устод Осими ман ҳамроҳ кор кардам. ман бисёр дарси ҳаётро аз устод Осими ёд гирифтам. дарси зиндагӣ, дарси оилавӣ. меҳру муҳаббат, рафоқату садоқат, илму дониш ва маърифат дар ин хона раҳнамо аст ки ту гуфтӣ ки чунин бояд зист. падари мо як хислат доранд ки ба чӣ коре ки машғул шаванд ҳама вақт муваффақ мешуданд, чӣ дар соҳаи варзиш бошад, чӣ дар соҳаи илм. албатта ҳарчанд ки мо ҳама фарзандон зиндагии мустақилона ҳам барем, албатта насиҳати падар, фикри падар ҳама вақт лозим аст. ин ё он коре ки мисол камтар шубҳа дорем ба падар муроҷиат мекунем, он таҷрибае ки падар доранд мо ҳаракат мекунем ки аз ҳамон таҷрибаи падар биомӯзем. С самого детства нам говорил, что несмотря ни на что нужно идти вперед. Тем же примером является он сам. Мы всей семьей очень сильно им гордимся, так как он восхитительный дедушка и опора в нашей семье. برای من پدرم مدولیف عمرخان یک شخص بزرگ و خیرندمند و عجایب هستم. آن کس عالم، فیزیک و طرف دیگر این ورزشگر، دارنده کمربند سیاه، مربی که در طبیعت آدم خیلی با هم مناسب کم است. آدم مسئولی، جدی، مقصدناک و طلب کننده هستند. بابا جانم، بابا جان، من با توی سازوار، تو یک مرد مهنتکار، تو یک مرد مهربان. من بابایم را خیلی دوست می‌دارم. او بابای خوب است. وی ما را همیشه دستگیری می‌کند. умархон мадвалиев феълан 70-умин баҳори умри худро сипарӣ мекунад. ба ин нигоҳ накарда ҳанӯз ҳам дар такопуву талош аст. зиндагиномаи ӯ китобест барои омӯзиш, дастурест барои раҳнамоӣ ва ибратест барои насли оянда. خداوند همینقدر عمری با فیض و برکت یاد که ما به استاد به قناعت میشیم. برای بودگیشون با شکر میکنیم. صد و درون هیچ وقت خاری نبینن. اینقدر این مرد مهربون، دوست داشتنی و خاکسار، به قول شما میگین خاکسار، ما میگیم متواضع. اینقدر متواضع و دوست داشتنی که جذب میکنه آدم. و هر وقت هم که تهران میومد هم اون احساس میکرد تهران خونه خودشه و ما هم واقعا احساسمون بود که کشور دوست و برادر و عزیز ما تاجیکستان کشور است. این احساس رو با هم قلبی داشتیم با آقای دکتر عمرخان. دکتر عمرخان تا زنده هست مردم تاجیک قدرش رو بدونه، عشقش کشورشه، مردمشه. اینجور آدما حیفه بعد از دور از جونشون بعد از مرگشون ازشون یاد میشه. من از شما ممنونم که این کارو کردین، تا ایشون هست ازش تجلیل میکنم. بهو در این روز مبارکش با سخنان مقدس و نفس پاک بزرگان تاجیکمان دعا میکنم که یا رب کمال عافیتت بر دوام باد، اقبال و دولت و شرفت مستدام باد، روز و مولودت مبارک و سال اومد بخیر
бахтат баланду гардиши гейти баком буд. 3 дня назад у него был юбилей, 70-летие. К сожалению, мне не удалось его поздравить. Вот я пользуюсь моментом, хочу поздравить его с юбилеем, пожелать ему долголетия и жизненного, и творческого. Ту работу, которую он делает, я знаю, что он занимается альтернативными видами энергии, это очень возобновляемыми видами энергии, это очень интересное, перспективное направление, это способен делать только высокоинтеллектуальный человек, которым является Умар Хон. Лично я учился от вас очень многие по жизни. Желаю, чтобы вы оставались постоянно таким здоровым, подвижным, серьезным, приятно серьезным. И самое главное, чтобы ваши все инновационные идеи воплотились в реальность. Дорогой мой любимый папочка, примите мои искренние поздравления с днем рождения. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам за подаренную жизнь, за любовь, за заботу, за умеренную строгость, за воспитание и советы. Азизу Джавхари Джонам Падарджон, Бахори Сабз Дармонам Падарджон, ту боши Бог Бони Бог и Умрам, Зирфайзи ту Шкуфонам Падарджон, Зиту омухтам дарси садоқат, тамизу сидқу имонам Падарджон, сари сабзи ман аз номи накуяд, ту пайванди дилу ҷонам падарҷон, ғаме ояд маро ғамхор ҳастӣ, шукуфон таби хандонам падарҷон, дуо кун духтари дилбанди худро, дуояд беҳзи зардонам падарҷон. Мавлуд муборак бошад дадаҷон. Шуморо бо ҷашни задрӯзии 70-солагӣ табрик мекунам ва ба шумо саломатӣ, умрии дароз, хушнудӣ ва муваффақият орзу мандам. С днем рождения, Бабаджон! Желаю успехов в карьере, денежного благополучия и побольше хороших дней. А также желаем крепкого здоровья, бодрости духа и много жизненных сил. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. И еще раз поздравляю с днем рождения. Мы все вас очень любим. С днем рождения, мой любимый Бабаджон! Бабаджон, поздравляем вас с днем рождения. Спасибо вам большое за Софьядару и за все, что вы нам сделали. Желаю вам самого главного счастья и здоровья. Салам алейкум, Амакджони Мухтарам, Задрузом Бора. Дорогой дедушка, с днем рождения! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. امروز میخواهم با روز مولودشان عمک عزیزم را از صمیم دل مبارک نموده. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем, чтобы этот день прошел просто на ура, великолепно, в любви, в тепле, в счастье, в улыбках. Поздравляем дедушку с днем рождения. Желаем здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов. С днем рождения! Поздравляем! Поздравляем! شخصی نکنم انسانی خیرد راهبری مشرق و غمخور ستون فدراسیون کاراته دو مدوالیف عمر خان از صمیم قلب شما رو با روز مولودتان از نام تمام ورزشگران فدراسیون کاراته دو تاجیکستان و از نام شاگردان خودم صمیمانه تبریک گفته به شما عمری دراز پربرکت، تن صحت و خاطر جمع آرزومندم. زادروز مبارک.